Somo yetu ya asubuhi ya leo ina kichwa kinachosema sababu zinazofanya mwana wa Mungu asifanye dhambi. Na watoto ya Mungu biko na karaktere ne bashalogota ku baba yao. Amekena mambo
Yeye aliyeamriwa na Mungu awe mwamuzi wa hai na wafu. Huyu manabii yote wanashuhudia ya kwamba kwa jina lake kila mtu ambaye atamwamini atapewa usamehe wa dhambi. Tanyosha mkono wako wa kuume nikushia kitu kwa Bwana. Niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse. Katika siku ya leo, maneno haya yasiwezi kupitia, upate kunigusa sawa sawa na mapendo yako. Tuombe Mungu. Baba, za kujipresente mbele ya wageni, sababu watajiuliza mwenyewe unatufundisha jina yake nani. Kwa majina wananiita Cedric Kambale Mate. Mimi ni kijana lakini nimeolewa. Aliyenioa jina yake Yesu, na alimwaga damu yake ili niwe wake. Naweza kuchapia Yesu kwa makofi. Bila kupoteza muda, tutaweza kufungua Biblia zetu. Twende. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kikana. Andiko hili linasema hivi dhambi, kwa maana uwezo wa Mungu unakaa ndani yake, ama uzao unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa na Mungu. Somo yetu ya asubuhi ya leo ina kichwa kinachosema sababu zinazofanya mwana wa Mungu asifanye dhambi. Sababu zinazofanya mwana wa Mungu asitende dhambi. Kama shairi hili liliandikwa, lina maana yake. Na maana yake ni kwamba aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Tutajiuliza, Yohana alitosha hii ujasiri wapi? Kwa sababu neno hili ambalo aliandika linaleta fujo katika makanisa. Kwa nini Yohana aliyetembea na Yesu, aliyekuwa mtume wa Yesu Kristo, kwa nini aseme aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi? Alitembea na Yesu, kuna maana ili msukuma aandike ile maneno. Katika somo hili tuliweza kujifiksema objective fulani fulani. Objective ya kwanza ya somo inasema hivi: utakaposikia somo hili, kama ndani yako ulikuwa na woga juu ya maisha yako ya kesho, ukijiuliza, kweli nimezaliwa na Mungu, saa zingine kesho naanguka, ile woga itoke hapa na imeishi.
Objectif ya pili, kama ungali na mashaka juu ya walimu ambao ni vijana, ile nayo etoke, sababu watu wengi wanasema hawa vijana wanapohubiri tena kesho wanaanguka. Ile mawazo usiendelee nayo, sababu maandiko yanasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, wala hawezi kutenda dhambi. Bali sema aliyezaliwa na Mungu. Hawakusema mbaba aliyezaliwa na Mungu, wala mama aliyezaliwa na Mungu. N'importe qui atakuwa mtoto kidogo haezi fanya dhambi. Sababu ya tatu, tulipenda tena katika somo hili Mungu aweze kufungua macho ya kila mtu kusudi apate umuhimu ya kufanyika mwana wa Mungu. Sababu watu wengi wanakatala kufanyika wana wa Mungu. Saa zingine hawayaona valeri ya kufanyika mtoto ya Mungu. Mwa hii dunia itakuwa nini? Sasa kuwa mtoto ya Mungu kutakuwa nini? Watu wengi wanajiuliza ile maulizo, ni kuwe mtoto ya Mungu juu kukue nini? Utapima ona valeri kidogo, ili nacha tunasema sharti uzaliwe mara ya pili. Ndani ya somo hii tulikamata sababu kubwa kubwa, na nilipenda hii somo Mungu aweze kutufundisha sababu kubwa kubwa 10 zinazofanya mwana wa Mungu asitende dhambi. Katika Biblia mwanzo mpaka Ufunuo, nilipenda tu nitoshe ndani yake sababu 10 tofauti zinazofanya mtoto ya Mungu asifanye dhambi. Sikupenda kusoma Biblia yote, sababu nikisema mimi naikalia chapitre par chapitre nakuta hapo sababu moja ile naweza acha mwana ya Mungu asitende dhambi. Kwa niliresume nikafanya 10. Tusome Luka 18 tukieleza sababu ya kwanza. 18 na mstari wa 13 Nilipenda nipate msomaji atakaye nisaidia kwa usomi wa haraka. Chapitre 18 verset 35. Tukieleza sababu ya kwanza. Nasema ziko sababu 10 ambazo zitaweza kukusaidia. Kama 13 utaachia ku verset 43. Soma kwa haraka. Shairi la 13. Ndio. Alipokaribia Yeriko, ule ni Yesu, kipofu mmoja alikaa kando ya njia akiomba zawadi. ndio. Naye aliposikia makutano wanapita, akauliza habari zimekuwa nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapaza sauti yake akisema, Ndio. Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Wale waliotangulia wakamhamakia anyamaze. Lakini yeye akazidi kupaza sauti, mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama, akaamuru wamlete mbele yake. Naye alipokuja karibu, Yesu akamuuliza akisema, unataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Ndio. Yesu akamwambia, upate kuona. Ndio. Imani yako imekuponyesha. Amen. Sema hivi, mwana ya Mungu hawezi fanya dhambi tena, sababu mara ya kwanza alizaliwa na ni mwenye dhambi. Ile ni sababu ya kwanza. Inasukuma mwana wa Mungu asitende dhambi. Kile kiliacha nani Yohane anaandika, anasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, ni sababu kwanza alizaliwa na ni mwenye dhambi. Nini kinafuata? Alipozaliwa mwenye dhambi, alitenda dhambi. Hivi hakuna kiamupi ya kuyeye. Na kama alitenda dhambi, alipata madhara ndani ya dhambi, hawezi tamani kurudi ndani yake. Nilisoma hii shairi ya Luka ikitafuta kueleza hiki. Bartimayo alikuwa kipofu, maandiko yanasema. Kipofu ni mtu ambaye anaishi maisha yake yote haone watu, hajui watu. Hajui miti, hajui kila kitu ambacho Mungu alikiumba, sababu ni kipofu. Lakini maandiko yanasema ndani yake mlikuwa hamu ya kusema mimi nataka nione. Mtu ambaye alitamani aone, akishapata mtu wa kumfungua macho anaona, anaweza tamani kurudi kipofu? Ile ni sababu ya kwanza ambayo inasukuma tuseme mwana ya Mungu haezi fanya tena dhambi.
sababu alizaliwa iko mwenye zambi. Ile ni uzao yenye alipata mara ya kwanza, peshe. Ile zambi tulizifanya, tulikuta ndani yake hamuna nini faida. Hivi tunapostukia tunapata mwenye na tuokoa, hatuwezi rudia tena. Ndio maana waimbaji wengi wanaimba wanasema nakaza mwendo nifike mbinguni. Au utasikia mtu anasema nakaza mwendo nirudi kwa shetani. Pana. Sababu gani? Najua kwa shetani hakupata kitu. Mwandishi wa Waroma alisema wakati yenyewe mlikuwa natumikia dhambi, mupime ni explique mlipata ndani yake faida gani. Na ile faida ile yenyewe mlipata ndani pourtant na mapatisha haya paka leo. Nani ataendelea atapenda aendelee kuishi ndani ya hayo? Hai. Ile ni sababu ya kwanza. Tuchapie Yesu makofi. Sababu ya pili ambayo inafanya mwana wa Mungu asifanye dhambi. Tusome Isaya 24 mstari wa 22. Kwa nini mwana wa Mungu asifanye dhambi? 44 verset 22. Isaya. Ndio. Nimezima makosa yako kama wingu zito. Ule ni nani mwenye anasema nimezima? Iko Mungu. Na dhambi zako kama wingu. Unaweza achia pale. Ile inafanya mwana wa Mungu asitende tena dhambi ni sababu Mungu amefuta dhambi zake kama wingu kubwa. Semeni amina. Mungu amefuta, amezima. Sisi walimu tunajua kuzima. Unakamata shifo, unaangalia vile vilikuwa kwa tableau, unafanya nini? Unazima. Tukisha zima, vinaonekana tena? Alionekane tena. Sababu gani? Tumezima. Tuelewe hivi. Mungu alizima dhambi zetu. Kama nini? Kama wingu. Dhambi zetu kama zilikuwa zapata mawingu. Hii mawingu kituangukia hapa tutaishi? Ile ndio kapasite ya dhambi. Hivi mtu anapocheza na dhambi na kusema haziwezi ishi, iko mtu mwenye kuna problem. Basi hii mawingu ikiangukia kichwa yako na wewe hautaishi. Hivi kama dhambi haziwezi ishi na wewe hauwezi ishi. Sababu Mungu alisema, nilizima, nimezima, nimefuta dhambi yako kama nini? Kama wingu kubwa. Nilipima fanya utafiti na uchunguzi kidogo juu ya neno dhambi. Ilitoka wapi? Kusudi mimi mwanadamu nizaliwe niko mwenye dhambi. Dhambi mwenye aliitia mumie ni nani? Maandiko ilinipatia mwangaza. Ilisema hivi. Dhambi ya kwanza ilitendeka na shetani mbinguni. Wakati shetani alifanya dhambi ya desobedience mbinguni, akashukisha ile uzao na kuipanda ndani ya Adamu. Na Adamu ndio baba yangu aliyenizaa nikiwa mwenye nini? Mwenye dhambi. Sasa ile dhambi yenyewe niliriti kwa Adamu, Mungu amefanya nini? Ameizima. Ni kusema mtu mwingine wa kuweza kuitia tena kumie ni ule Adamu. Msiwaze tulikuwa wenye dhambi juko wa Adamu mbili, hapana. Kuko Adamu moja mwenye alitufanya wenye dhambi. Alihandika dhambi kwa roho yetu. Tunazaliwa na tunahandikiwa kwa dhambi. Sasa ule Adamu ashakakufa. Nini? Ashakakufa. Na kukufa ya Adamu ndio ilipatia Yesu kuraji ya kupia beba dhambi. Sababu anajua hakuna Adamu mwingine mwenye atatusalaka jitu kwa wenye dhambi. Ile ni sababu ya pili. Mungu amezima dhambi yetu akijua ya kwamba wakuihandika tena ashakakufa. Wewe una baba ngapi? Mimi najua baba yangu ya kwanza ni Adamu. Alinizala nikiwa mwenye dhambi. Na Yesu maandiko inamuita Adamu wa mwisho ama Adamu wa pili. Na yeye alikuja jua bebe nini? Dhambi. Sababu ya pili ile aliyezaliwa na Mungu atendi dhambi. Tuchapie Yesu. Isaya 43 verset 25. Pale kulituko Isaya 43 verset 25. Tulikuwa mu 40 tunaendelea tunafikia mu 43.
Mimi ndiye anayefuta makosa yako. Ule ni nani? Yangu mwenyewe. Ule ni nani? Ni nani? Iko Mungu anasema, mimi, anarudia mara ya pili, mimi ndiye anayefuta makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Sitakumbuka dhambi zako. Nami sitakumbuka dhambi zako. Achia pale. Upige magoti wake vidonda, ukilia na kusema Bwana niondolee dhambi yangu. Unaomba. Haitatoka. Mungu anasema, mimi ndiye anayefuta. Sababu ya pili, mwana wa Mungu hawezi fanya dhambi. Sababu ya pili njoo. Tuende kwa tatu. Romains chapitre 8 verset 14. Chapitre 8 verset 14. Kwa nini mwana wa Mungu hawezi tenda dhambi? Natia mkazo pale. Hawezi tenda dhambi. Hawezi kama iko mwana wa Mungu. Waroma 8:14. Ndio. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho ya Mungu, hawa ndio wana wa Mungu. Achia pale. Mwana wa Mungu hawezi tenda dhambi kwa sababu anaongozwa na roho ya Mungu. Kuongozwa iko tofauti na kujiongoza. Hatuitwe ndani ya Ukristo wetu kujiongoza, lakini ndani ya Ukristo wetu tuna roho ya Mungu anayetuongoza. Nilijiuliza, roho ya Mungu anaweza kutuongoza kunini? Sita detaye yenye roho ya Mungu anaweza kutuongoza hapo, lakini na explain Kenya haizi tuongoza hapo. Roho ya Mungu haizi ongoza mwana ya Mungu kutenda dhambi. Chapia Yesu makofi. Hawezi. Ukisema huko na roho ya Mungu kisha ulistukia ushakosea Mungu, tambua ya kwamba hauna roho ya Mungu. Roho ya Mungu. Roho ni kusema iko ndani. Na kitu ambacho kiko ndani ya mtu ndio kinamuongoza kabisa. Tunaweza sema tunakuongoza, tunakusukuma. Tunasema mtu anatoa sadaka. Toa sadaka. Kama haiko mule mroho yako, hauwezi toa. Sadaka itakuwa napita, unakwepa. Sababu gani? Ile roho haiko ndani yako. Sasa roho ya Mungu ndiye anatuongoza. Maana yake iko ndani yetu. Hawezi kutuongoza tufanye dhambi. Hawezi. Sababu asili ya Roho Mtakatifu haiko dhambi. Roho Mtakatifu hana asili ya dhambi. Haleluya. Amen. Roho Mtakatifu hana asili ya nini? Ya dhambi. Maandiko inasema Yesu alipita katika miji na vijiji akitenda miujiza, akiwaponya wote walioonewa na shetani, sababu roho ya Mungu alikuwa ndani yake. Ni kusema unapopata roho ya Mungu, unapofanyika mtoto ya Mungu, kuko fasi ambapo roho hawezi kukuongoza. Na tunaitwa kutofautisha roho ya Mungu na dhamiri zetu. Saa zingine unaongozewa juu na dhamiri yako, hauongozewa na roho ya Mungu. Sababu unasema hivi, mimi nakuaka na sema nafika kwenye kitu ya mtu. Roho ya Mungu inasema usiguse ile kitu. Iko kitu ya watu, usikiguse. Basi roho nyingine inasema hapana, kiguse. Roho ya Mungu anasema sitagusa. Roho nyingine inasema hapana, kula, usasikia njaa utakufa. Roho ya Mungu anasema nisiguse. Roho ya Mungu haiko disco. Roho ya Mungu haitufanye barobo, inatutembeza ndani ya automatism. Kwenye hauwezi na kwenye unaweza sema nini? Mwana wa Mungu asitende dhambi. Tunawaletea zile sababu kusudi uangalie faida ya kufanyika mwana wa Mungu. Hauwezi fanya dhambi. Waroma 6. Ndio, na mstari wake ni wa kwanza na wa pili. Basi tuseme nini? Tudumu katika dhambi, neema izidi sana? Tuendelee kufanya dhambi, jina neema nayo ikuwe tele
Hapana hata kidogo. Sema hapana hata kidogo. Hapana hata kidogo. Kwa sababu gani? Sisi tuliofia dhambi. Sisi tuliofia dhambi. Namna gani tutakaa ndani yake tena? Namna gani tutakaa ndani yake tena? Achia pale mwalimu, Mungu akubariki. Nitasoma kwa lugha ya Kifaransa, verse ya pili ili explique namna nyingine Swahili haikuelewesha au mzuri. Nitasoma kwa lugha ya Français. Chapitre 6 verset 2. Inasema hivi: Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans les péchés? Swahili haikueleza vipi. Swahili nasema sisi tuliofia dhambi. Kufia dhambi haieleweki mzuri. Lakini Français nasema hivi: nous qui sommes morts au péché. Maana yake ni Paulo anatafuta kutueleza ni kwa sababu amekufa kwa maneno ya dhambi. L'enfant de Dieu est mort au péché. Amekufa kwa maneno ya dhambi, lakini amefanyizwa hai kwa maneno ya justice. Maana yake Kristo alipotuokoa alifanya kazi nyingine kubwa ya kutuua, sababu alipenda atembee, yeye ni mtakatifu, alipenda apate mtoto mwenye atatembea ndani ya utakatifu sawa yeye, ilifo aache Mungu. Hivi kama hauyakufa ile jiko unaacha unafanya dhambi. Lakini mwana ya Mungu amekufa kwa maneno ya dhambi. Maana yake nini? Uasherati ni dhambi. Ulevi ni dhambi. Ulozi ni dhambi. Kasengenyo ni dhambi. Kutokutii ni dhambi. Alafu Yesu alisema hii maneno yote yenyewe nimetaja, mena waua msipumue tena kusudi washerati inapotokea isikuweze. Maiti hata alikuwa mwasherati mkubwa mgoma, akisha kufa mkaburi, letea yeye jeune fille, ataweza kutumika? Hata alikuwa garso mwenye alichamusha wanawake mgoma, akikufa haezi weza tena kufanya washerati. Jua nini? Amefanyika maiti. Na vile ndio Yesu alituua. Nous sommes les morts vivants au nom de Jésus. Amen. Tunakufa kwa maneno ya dhambi. Dhambi inapokuja inatukuta tuko wa maiti. Tuko mserikei. Pima ni danganya, maiti haiwezi danganya. Pima sema bongo, maiti haiwezi kusema bongo. Pima fanya washerati, maiti haina tena pression. Pima maiti haina nguvu yoyote ya kufanya dhambi. Vile ndio chrétien iko. Sasa wewe mwenyewe uko Mkristo unalogotaka dhambi wapi? Yesu alikuwaka kunini? Yesu alikuwaka kunini? Ilifo kujiuliza ile maulizo. Unasema mimi nakulaka meza ya Bwana, lakini niko mtu ya bongo wa kuenea. Yesu uliniwaka kunini kwanza? Isaya alisema kila mtu alipotea kwa njia yake mwenyewe, lakini Bwana alikokota kila mtu kumtosha njia yake na kumuleta kwake. Amen. Hivi hatuwezi potea njia kisha Yesu akisha tuokoa tuendelee kuile njia. Tulipotelea ndani ya washerati, tulipotelea ndani ya ulevi, tulipotelea ndani ya uzinifu, lakini Yesu alitutosha kule akatuleta fasi yake. Ile ni sababu ya ile ambayo inafanya aliyezaliwa na Mungu asitende dhambi. Chapia Yesu makofi. Lakini mbele tusome Waebrania, tusome kwanza Waroma 6 shairi la 9 pale kwetu tulikuwa. Anasema hivi, tukiekelezile ile poa ya 4. Inasema hivi: tukijua ya kuwa Kristo akikwisha kufufuka toka wafu hakufi tena, wala kufa hakumtawale tena. Ile nabii aleta tu force kuseki mkukati ile raison. Tumesema mwana wa Mungu hawezi fanya dhambi kwa sababu amekufa kwa maneno ya dhambi. Na tukijua ya kwamba Yesu Kristo alikufa na alifufuka, hawezi rudia tena mkaburi.
Nasema hivi, Yesu alikufa akafufuka. Akishafufuka haezi kurudia tena mkaburi. Tuko maevenema fulani zenye Yesu alizipresente kumsalaba. Utakuta wanasema wakatafuta mkumisha kitu. Sasa alionja kuchungu yake, hakutamani kulikula tena. Yesu Kristo alipoonja mauti ya kukufia dunia mzima, alisikiwa akafufuka, na Kenyasha akasema sita kufaka tena. Kifo ile yenye alipata, mateso yenye alipata ili fois kusudi aokoe multitude. Na anapokuwa multitude, Paulo anasema hivi, tukijua ya kwamba Yesu akishafufuka toka wafu hakufe tena. Hivi usiwaze sema huko unafanya mazambi, kuko tena Yesu mwenyewe atakuyaka akuye kufa, haezi. Alors kama Yesu akishakufa anafufuka, haezi rudia tena mkaburi. Wewe ukishatoka muzambi, unaokoka, unarudianga mwana. Haleluya. Yesu akishafufuka haezi kufa tena. Mwana wa Mungu anapozaliwa haezi fanya tena dhambi. Sababu ya 5, Waebrania 2:14. Sababu ya 5 inasema nini? Basi kwa sababu watoto wameshiriki damu na mwili, yeye mwenyewe vivyo hivyo alishiriki kama wao. Ule ni Yesu, hata kwa njia ya kufa apate kuharibu yeye aliyekuwa na nguvu za kufa, ndiye Shetani. Saidia mwalimu, ukibakia pale Waebrania chunga nikusaidie ku verse 8. Yeye anayetenda dhambi ni wa Shetani, kwa kuwa Shetani anatenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alionekana ili avunje kazi za Shetani. Semeni amina. Waebrania anasema hivi, mwana anapartisipe kwa damu na mwili, na Yesu naye alipartisipe kwa damu na mwili, ili kwa njia ya kufa apate kumuharibu aliye na uwezo ya nini? Ya kufa, yani nani? Shetani. Sababu ya 5 yenyewe cha mtoto ya Mungu mwenye ashazaliwa haezi fanya dhambi, ni kwa sababu Shetani ashaka haribishwa. Tunaishi mwa hii dunia, watu wanaogopa Shetani, lakini Shetani ashaka fanya nini? Yesu alimuharibu kwa njia ya kufa yake. Hivi kukufa ya Yesu ile tunaitangaza, tuitangaze tukiangalia kazi gani alifanya. Aliharibu Shetani. Na Yohana ya kwanza 3:8 nasema, aliyezaliwa na Mungu anayefanya dhambi ni wa Shetani. Sababu Shetani anafanya dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili la dhambi la Shetani, mwana wa Mungu alionekana ili avunje kazi zote za nani? Za Shetani. Yesu Kristo alivunja kazi za Shetani. Na kama Yesu amevunja kazi za Shetani, inamaanisha ya kwamba mwana wa Mungu mwenye ametoka kwa mikono ya Shetani hataweza tena kurudia, wala Shetani haezi mtafuta jua kurudishe kwake. Sababu gani? Kama Yesu alimvunja, bakikuvunja kwa miguu, kisha wanakuvunja kwa miguu na mikono, banatia pale chakula ya mzuri. Chego tunapeleka wali, banatia pale wali, kisha wanakuvunja ako mikono na miguu. Ambubo, enda kamata ile wali, utatembea sawa nyoka, unatembea. Mimi nawaza hautawe, hata unapenda hiyo mzuri, bakisha kuvunja. Mfano tu ni moya, kuko magonjwa yenye tunaita paralisi, kupooza. Mtu akisha pooza na mvua inaweza muonyeshea pale, atashiba kujitosha. Sababu gani? Hana uwezo ya kujitosha kwenye iko. Kwa psikologi tu wenyewe na yule karakteri ya watoto, kuko mtoto mwenye anazaliwaka ataelezaka kenza na kingaliki ni kala fazi moja. Hana uwezo wa kutembea. Mvua inanyesha inamuonyeshea pale. Na vile ndio Shetani iko. Yesu alimfanya mparalitiki. Alimvunja. Unawaza Yesu alitumia nguvu ya pata gani? Shetani kuya hapa.
Wewe ndio shakaonea dunia. Sema ngume mabox. Tunasema Yesu alipika shetani mabox, de façon shetani kwenye iko mpaka leo anasema si aonaka kombata sawa huko. Yesu alivunja kusudi shetani ubishi yake yote. Tu mtu akisha mponyoka. Anasema basi tu wewe. Sasa tena kimeleza fanya kuwe. Ile ni sababu ya 5 yeye naacha tunasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kama ulikuwa na umeanza kuwa na mawazo ya kusema hapana, tu mtu anaweza anguka, unadanganyika. Ukiuliza Yohane hata kupa reso, ukiuliza Waebrania hata kupa reso, ukiuliza na Yesu hata kupa reso. Alors sasa utafika mbele ya Mungu na kusema, Baba sisi wenye dhambi tunakaribia kwenye kiti chako. Wenye dhambi wanatafuta kwa nini? Ni sababu Kristo anaweza kuwa anatembea barabara, uko na kakoti yako kwa shangaa, mwenda wazimu anasema, kaka. Mwenda wazimu, sasa mambo utafuta nini? Na vile njoo watu wengi wanafanyika nako. Baba, sisi wenye dhambi, utusamehe makosa yetu. Mungu anitafuta kwa nini wenye dhambi? Yesu ashaka kufa, ashaka beba dhambi. Mungu anisumbua kwa nini? Wenye dhambi unajua fanya kwa nini? Sababu ya 6 inafanya mwana wa Mungu asitende dhambi. Wakolosai sura 1 mstari wa 12. Kolosai 1:12. Mkishukuru Baba ambaye alitusahihisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Ndio. Naye alitutoa katika uwezo wa giza. Sababu ya 6 njoo ile. Akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa mapendo yake. Ndani yake kuna ukombozi wetu. Ndio. Kusamehe wa dhambi zetu. Anasema mwana ya Mungu hawezi fanya dhambi sababu Yesu alimuokoa toka nguvu za giza. Alimuokoa toka nguvu za nini? Za giza. Akamhamisha na kumuingiza katika ufalme. Ni kusema Yesu alitutosha katika giza, akatuingiza katika ufalme. Alitutosha kwenye hakuna kura, akatuingiza Musandreville. Haleluya. Alitutosha ndani ya giza na kutuingiza ndani ya nuru. Niwaambie tusikuwe wa Kristo wa mbute. Kwa nini mimi nasema Mkristo mbute? Simaanishe kwamba mbute hawezi kuwa Mkristo. Hapana. Lakini mimi nasema tusikuwe wa Kristo wa mbute. Kwa nini? Uko mbute moya bali mtoshaka huku kwetu Mkongo. Wakamupeleka aende ishi Muerope. Kafanya 10 na iko Muerope. Bazungu wakafanya yabo yote bamutie kwa normale sawa watu wengine. Akaanja vala mzuri, akaanja kula mzuri. Aloro bazungu wakasema wewe umeterezea huku kwetu. Sema ndio. Sasa turudie kule kwenu, twende angalia kama tutapata hayo mwingine mwenye taleta huku leo tukie mfanya sawa wewe. Wakapanda avyo, wakarudi. Ndio maana mimi nasema msiko wa Kristo wa mbute. Wakati yeye alifika kwenye mandugu yake, akatosha koti ile alitosha kwa bazungu, kavala kapandalo kake na kilote, kakamata mkuki, wakaingia mpori na mzungu akarudia kwake. Baka mzungu akasema, "Remema hii rasa ilitokeleaka wapi? Mtu mwenye amefanya disa kwetu." Mimi kufika tu kwenye mandugu yake bambute na ati okay. Sasa mrudie mimi nimefika kwetu. Usifanye kale vile. Kama Yesu alikutosha mkiza, anakupeleka mnuru, usijirudishe kule. Amen. Waefeso sura 2 mstari wa 10 ndio mstari wa 6 inasomeka hivi. Na alitufufua na kutukalisha pamoja naye katika pahali pa mbingu katika Kristo Yesu. Alitufufua pamoja naye, akatukalisha pamoja naye katika mbingu.
Yesu wakati alikuwa kwa msalaba na shie tulikuwa pale. Ambia voisin na wewe ulikuwa pale. Wakati yenyewe baba alitoka anaasha kata roho anaasha kufa. Ambia mwenzako na wewe ulikufa. Bakamtosha pale ya Yosefu. Nawaza ni Yosefu. Wali Mathayo. Ambia mwenzako na wewe ulionja kaburi ya Yosefu. Wakati yenyewe alimtia sema kisha siku ngapi? 3 Yesu akafanya nini? Sema nasi tulifufuka na Yesu. Yesu akufufuka yeye peke. Tulifufuka pamoja na Kristo. Na ni Mungu ndiye alifufua Kristo na sisi akatufufua, semeni amina. Na kama Yesu ametufufua, maandiko yanasema alituikalisha pamoja naye katika pahali pa mbingu. Na shani ya kwamba shetani alifukuzwa mbingu na hawezi tena kuparudi. Anakutafuta jao kusikilia wivu. Yesu ashatutosha huku, ashatupeleka kule huko. Ili unapomwona mwambie ona wivu. Mtu akanasema ndugu, tunakuletea habari njema za ufalme zikitangaza kwamba sisi kwanza ni wenye dhambi, tutakufaka na tuko wenye dhambi. Hivi mpendwa, kamata kitabu hiki tutakuwa nakisoma kila siku. Sisi tuko mbinguni, hatuna hamu ya hitabu. Watakwambia wanasema katika paradiso tutakula na mbuzi, tutakula na kondolo, tutakula na ngombe, tutakula kama ufalme ni kukula na nguruwe sienzi. Nikule na nguruwe hapa na ingine hapa kisha na mimi mtu mzima nikule na nguruwe. Yesu alisema hamutakuja tena, hamutakunya kikombe tena pamoja. Takunya nani katika ufalme? Tutakunya na Yesu Kristo, hapana na mbuzi. Nani anaweza itika kule na mbuzi? Ati sitakunya tena kikombe hiki pamoja nani hapo mpaka tufike mufalme. Ukisema tutaikala na Yesu, tumwambia mimi niko bibi ya Yesu, shaolewa na Kristo, tutakunya naye kikombe. Ukiniletea mbuzi nikuja naye kikombe, sitakunya. Chui nikunya na chui, siwezi kunya, lakini nitakunya na Kristo Yesu. Chapia Yesu makofi. Sababu ya 7 inasema hivi: mwana ya Mungu iko na uzao ya Mungu ndani yake. Iko na mbegu ya Mungu ndani yake. Tusome Yohana ya kwanza 3 mstari wa 9 pale ambapo tulianjia, itatuletea mwangaza jambo hili. Kwa sababu maneno tunayoyahubiri hatuyatunge. Iko inaandikwa katika Biblia na hatuwezi danganyika. Ambia mwenzako siwezi danganyika. Ndio. Yohana ya kwanza sura 3 shairi la 9. Ndio. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi nini? Dhambi. Kwa sababu uzao wake unakaa ndani yake. Kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi. Wala hawezi kutenda dhambi. Kwa sababu amezaliwa na Mungu. Kwa sababu amezaliwa na Mungu. Sura 1:23 inasema hivi: kwa kuwa mmezaliwa tena, si kwa mbegu inayoharibika, lakini kwa ile isiyoharibika. Ni nini? Kwa neno la Mungu lenye uzima, linalodumu hata namna gani? Hata milele. Semeni amina. Mwana wa Mungu hawezi tenda dhambi kwa sababu uzao ya Mungu unakaa ndani yake. Na uzao ya Mungu njoo ya wapi? Iko neno la Mungu lenye uzima, linalodumu hata milele. Ndio maana Zaburi ilisema, nimeficha neno lako moyoni mwangu ili nisifanye nini? Nisikutendee dhambi. Chapia Yesu makofi mazito. Nimeficha neno lako moyoni mwangu ili nisikutendee nini? Dhambi. Sekretu kubwa ya kutokufanya dhambi ni kupata uzao ya Mungu ndani yako. Na ile uzao ya ndio maana hauwezi zaliwa na Mungu kama hukutana na wenyewe walizaliwa na Mungu wakikuelezea Mungu wao. Hauwezi zaliwa na Mungu kama haujakutana na walimu wenyewe watakuelezea Mungu anakuwa namna gani.
nilipima fanya meditation kidogo juu ya uzao. Sisi wote tunaelewa mzuri neno uzao. Huyu ni Davidi, huyu ni Ejeli. Huyu ni mtoto yao. Sidhani kama papa Davidi anaweza zala mtoto wa kufanana na Trump. Unaweza kuzala mtoto kabisa matafana pua ni ya Trump, macho ni ya Trump, kinywa ni ya Trump, anatembea sawa Trump. Negative. Sababu gani? Hauna uzao ya Trump. Na mtu mwenye kuna uzao ya Mungu sharti afanane baba yake. Amen. Unaweza fanya sema huyu mtoto anafanana iko na matema ya shangazi yake. Iko kwa masikio ya sukulu wake. Iko kwa macho ya muyomba. Sababu bashaona karaktere moya fulani yenye kwa mbazazi imejitransmettre na watoto. Na watoto ya Mungu biko na karaktere yenye bashalogota kwa baba yao. Paka unapokuwa unasema sababu kurudia tunasema katoto waka kanasemaka tu pole pole sawa sokulu yake. Tu sokulu yake ndio kitu anasemaka. Olia kwanza tu ni kalozi sa baba yake. Inaomba bakute mu maisha yako unapoongea unaongea sawa Mungu, semeni amina. Fanya sawa baba yako. Kama unavala bakute unavala sawa Mungu. Mbona mseme amen? Unaweza kuwa unajiuliza unasema Yesu angekuwa sawa mie. Niliambia wengine hapo wanasema tuangalie kisha kutengeneza na mwenendo wetu kusudi watu ya nje basi tuzarau na kutana Mungu watu bure. Imagine unakia imbia watu huko naimba hasa jipe inafika huko. Kisha unaanza imba Yesu aliniokoa, Yesu aliniokoa. Kisha unacheza mwenyewe unakuangalia sema Yesu alikuokoa. Maana hivi ndio Yesu angevala. Yesu angekuwa hapa kukwaya na hivi ndio angevala. Nikasema sasa na shie wahubiri sasa tunahubiri tunavalaka mzuri sisi tunajua kisi Yesu angekuwa sawa sie angekuwa anatufanana. Mimi na Yesu angevalaka sawa mimi angekuwa leo. Sababu siwezi amini kile Yesu atakia fundisha acha vala kaputuru. Brakase. Yes. Kwafe huko. Kisha anawafundisha ufalme ya Mungu inafanana na mpandaji mbegu aliyepanda mbegu zake na anavala kaputula ana brakase huko kifua wazi maneno aliko kwafe. Amen. Wakorintho ya kwanza sura 10 mstari 13. Ninyi ila lililo kwa watu wote. Ndio. Lakini Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu ambaye hawaachi ninyi kujaribiwa kuliko mnavyoweza. Achia pa. Ambaye naacha tunasema mwana wa Mungu hawezi fanya dhambi. Mungu ametuzaa. Tumekuwa watoto yake, tunafanya yetu yote sawa Mungu. Sababu ya nane nasema Mungu ni mwaminifu. Hawaache kujaribiwa zaidi ya imani yenu. Iko Mungu mzuri kweli. Anajua degree ya imani yako. Anajua degree ya imani yako. Na Mungu haezi achilia jaribu ya kabambi kuwewe kufikia. Haezi achilia. Sasa mtu ukisikia anasema basi majaribu iko mingi inisukuma nifanye dhambi, sema huyo haiko mtoto ya Mungu. Unafanya yote kabisa, unafurahi, unabarikiwa na msomo. Unafika kunyumba hizi manguruwe za hapa hazikufangia tena nyumba hizi manguruwe. Eske kweli ile ndio ni majaribu. Kama imani yako inapimiwa tu na kifagio haiko hayo. Tu mtoto hakufagia nyumba. Basi hapa toto sio kama itoka wapi? Si wewe ndio bazalaka. Mungu haezi achilia jaribu ya kabambi kuwewe kufikia. Na rejelea haezi achilia jaribu kubwa ikupata. Kama Yobu aliweza kuresiste na matantasio zote, ndio ilikuwa degree yake ya imani. Kama Yosefu ndani ya Misri, Mungu aliruhusu aingie mshambre ya bibi ya Potifari. Alijua Yosefu iko na uwezo kushindia milango.
Mungu aliua kitu moja. Yosefu ingia ndani ya ile chambre, mwanamke akifunga huko na uwezo wa kuikanyaka ibomoke upi. Mungu aliua yeye. Na Yosefu aliingia nyumba ya bibi ya Potifari, anaanza fanya usafi. Bibi anasema leo tuko nalala na wewe. Yosefu anasema unaone mchafu. Akampushe. Mwanamke akarejesha kutosha nguo, atabakia na nguo. Akakimbia. Ile ndio degree yake ya imani. Haleluya. Bapredikatere mingi wanajaribiwaka sababu ni mwenye zambi, anazituma kutumikia Mungu. Kisha atahubiri fazi ya quartier general. Anahubiri kukishe kwenye kwa baraka. Basi badada Yesu anawapenda, unaona alikufa kwa ajili ya zambi zenu. Sasa mwana mroho yake mafrapi. Yesu alibapenda ibwa alikamuzuri. Yesu alikufenda. Unajituma kufanya kazi ya Mungu na hauna mbegu ya Mungu. Tafanyekana ovyo ovyo. Unaombea kumwomba na mwekea mikono. Baba katika jina la Yesu Kristo na makosa. Hauko sawa. Omba Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu Kristo. Baba katika jina la Yesu Kristo. Bwana Mungu kama uko tu wa Mungu haizi kulibere vile. Jaribu zile zinapata watu ya Mungu hazipite imani yao. No. Na ukisoma Biblia, sasa unafanya dhambi ukishafika kunyumba, unatafuta akizena neno majaribu, utatafuta Biblia mwenyewe alijaribiwa. Kisha abakia fanane sawa wewe. Tumeleta mfano ya Yosefu. Alipata jaribu ya mwanamke, yenye leo bajene garso kuisiporte kwa nguvu. Mimi nashukuriaka sana Mungu kisha aliniumbaka niko bi. Nilipokuwa mwenye zambi nilikuwa mwizi. Sitabaki tena. Nishaokoka. Nilikuwa mwizi. Si mdogo yangu yuko hapa. Technicien, tena sibake vya batu, tu vya kwetu. Donc uiwe kuweka usio kuweka ndayua. Uweke wapi moi j'ai contrôlé partout. Sous le matelas. Ndani ya zamani alingali mtoto, mimi nilianza wizi na niko mtoto kidogo. Wazazi na niko sasa hawavula manguo, na niko na kitunga mwe vya kabambi. Wanaonekana naye nguo yenyewe ifuliwa. Sasa wanataka découvrir que mera kisha toka msoko, anaenda vita ndio faranga juu chini ya bila nguo. Sasa atatoka bila kapekwa nguo, mimi nakuta faranga ziko mimi na bebe. Leo nishakaokoka. Haleluya. Mungu anajua degree vraiment kusema kuiba. Na sasa niliokoka kama ya kwanza kujua ni mamwetu. Bali sema kabisa franga ya umu kushanja niona. Na haiko kusema nikifika mbele ya franga ya mtu ndakuwa nasema kwa bila nisibebe. Hapana, siko tena kule. Yesu anapokoa anaokoa kabisa. Il peut sauver parfaitement. Franga, c'est de mikata na nilitoa tu franga. Non. Parce que natire Mungu ashaka ibadilisha. Atosha mbegu mbaya. Hapana, neno la Mungu lenye uzima. Sababu ya 9. Mwana wa Mungu ni nuru. Mwana wa Mungu ni nuru juu ya njia iliyo nuru. Mwana wa Mungu ni nuru juu ya njia iliyo nuru. Haleluya. Tutasoma hii mashairi mbio mbio. Tutasoma Mathayo 5:14, tutasoma Jean 14:6 na Jean 8:12. Tuanze kwa Matthieu. Papa utatusomea Matthieu chapitre 5 verset 14 na mimi nitakamata Jean 14 verset 6 na mwingine kule mkundi atakamata Jean chapitre 8 verset 12. Mathayo 4. Ndio baba. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kufichwa kama ukiwa juu ya mlima. Mji haiwezi fichwa kama ikiwa juu ya mlima. Na mimi nasoma na mstari wa 6. Pale Yesu anasema ninyi ni nuru ya dunia, yani sisi. Na hapa anasema hivi verset 6. Anasema hivi shairi la 6, Yesu akamwambia mimi
ndimi njia na kweli na uzima. Mtu hakuishi kwa Baba ila kwa mimi. Wamepata Yohane 8:12. Ile ni sababu ya 9. Sisi ni nuru ya ulimwengu. Vito ni ya 8, ya 9 tuendelea kuyagusha ambayo ni ya 10 ambayo inasema mwana wa Mungu ni mkamilifu mbele za Mungu. Ile ni sababu ambayo inaacha tunasema mwana wa Mungu hawezi fanya dhambi hata iwe namna gani. Hii ni maneno ambayo Mungu alipenda tuweze kueleweshana kwa siku ya leo, tukiangalia sababu 10 ambazo zinafanya mwana wa Mungu asitende dhambi. Na ile ikuwe hakikisho yenye itakuwa maisha yako, kiwango mtu anapokuja na kukuambia maneno akisema wewe ni mwenye dhambi na kesha utatenda dhambi. Tumekupatia sababu 10. Na nilipokuwa nikiandaa somo hili, nilipenda kugusia Ancien Testament na Nouveau Testament. Kusudi ya kutosha confusion ya kusema si hatuko tena Ancien Testament tuko mu Nouveau. Na Ancien Testament kwa wenyewe inatuhakikishia kwa hatuwezi fanya dhambi. Nayo iko. Sababu alisema nimefuta maovu yangu kama wingu. Na Daudi alisema nimeficha neno lako moyoni mwangu. Ile ni Ancien Testament. Nayo inatemwanye. Hivi ukiuliza Musa atakwambia meme réponse. Ukiuliza Yohane nilisoma kitabu moja mzungu mmoja kiandika alisema hivi, alikomande kwa hii verse. Anasema hii verse ya Yohane ni heri kwa Yohane ya kuwa ashaka kufa mengi kuwa mpaka leo. Kumbe hana amani. Ule ni mzungu mwenye aliandika. Sasa unasema unafanya research hakuna mwenye kuna imani sawa hivi. Unafanya research uliona wazungu kweli? Aliandika alifanya mission yake kwa Zulu Afrique du Sud. Aliandika réveil parmi les Zoulous. Wakati bashaona kale kitabu. Réveil parmi les Zoulous. Merci beaucoup. La foi de Dieu ne peut pas pécher. Alisema hivi nikimaliza mimi nabakia na 3 minutes. Alisema hivi. Anasema kuko vitu vyenye Petro aliweza kufanya. Alifanya miujiza. Ile ilikuwa kwa uwezo yake na Mungu alimtumia vile. Lakini Yohane hakukuwa na ile grace. Anasema lakini kuko vyenye Yohane naye alihandeka. Na kenye depuis aliishi na Yesu hakuelewa. Depuis aishi na Yesu kuko kitu mwa kenye Jean yeye hakukomprendre. Na kile kenye hakuelewaka ni kia wapi? Hakuelewa kwamba mtoto ya Mungu anaweza fanya dhambi. Anasema Yohane naye maisha yake naye alishindwa kukomprendre ile. John alisema mwenye amezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Amen. Kwa nini makamate ya Petro na Yohane waitie fazi moja informe Biblia? Usitoshe moja wala usiongeze nyingine. Kama wametemwanya wanasema aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, usiongeze maarikima zako za kibinadamu. Yohane hakuelewa vile, na mbele ya kiti cha hukumu Yohane ndio atakao kwanza kia resiste na masomo ya leo. Unasema nini? Sisi ni wenye dhambi, tulikufa tuko wenye dhambi. Yohane anasema hamutapita. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Hivi hamustahili kuingia huko. Biblia Yesu aliambia hamjui kwamba mtahukumu. Haleluya. Haleluya. Hivi tuamini ya kwamba kuna sababu 10 kubwa kubwa zinazofanya mwana wa Mungu asitende dhambi. Tutaweza kushimama sote. Nimeamua Yesu, nimeamua kufuata Yesu, sitarudi, baba na mama, Sita, mira, Salada.